Dark cooking chocolate 40 gram. Minyak sayur 60 ml. Lelehkan. Telur 2 butir. Gula 75 gram. SP atau TBAM setengah sendok teh. Pasta vanila setengah sendok teh. Mixer hingga mengembang pucat berjejak. Tepung terigu protein sedang 40 gram. Coklat bubuk 20 gram. Baking powder setengah sendok teh. Mixer asal teh campur rata saja, jangan overmix. Masukkan lelehan coklat tadi. Kukus sekitar 30 menit. Pastikan kukusan sudah panas sebelumnya. Kuning telur 3 butir. Gula 70 gram. Tepung maizena 25 gram. Pasta vanila setengah sendok teh. Susu 375 ml, masukkan bertahap. Masak sambil diaduk hingga mendidih. Kecilkan api, masukkan butter 20 gram. Masukkan kulkas atau diamkan suhu ruang hingga tidak panas. Siram brownies dengan kopi hitam atau espresso. Whipped cream bubuk 100 gram. Air es 250 ml. Kalau pakai whipped cream cair, bisa pakai sebanyak 300 ml.
Taburi bubuk coklat. Dinginkan di kulkas. Telur 3 butir. Gula 100 gram. Es pahit atau TBA setengah sendok teh. Mixer hingga mengembang pucat berjejak. Tepung terigu 120 gram. Vanila bubuk 1/4 sendok teh. Mixer asal tercampur rata saja, jangan overmix. Santan 65 ml. Butter leleh 90 gram. Pasta pandan secukupnya. Oven suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit. Oven sudah dipanaskan sebelumnya. Coklatos 2 sachet. Air panas 100 ml. Tambahkan es batu hingga total jadi 200 ml. Whipped cream bubuk rasa coklat 100 gram. Kalau pakai whipped cream biasa bisa tambahkan coklat bubuk 1 sendok makan. Siram dengan simple sirup atau susu secukupnya. Beri topping sesuai selera.
telur 2 butir, espa atau tebim 1/4 sendok teh, pasta vanila 1/2 sendok teh, gula 40 gram, mixer hingga mengembang pucat berjejak. Tepung terigu 50 gram, kopi instan 1 sendok teh, mixer asal tercampur rata saja, jangan overmix. Butter leleh 50 gram, oven suhu 175 derajat Celcius 15 menit, oven sudah dipanaskan sebelumnya. Telur 3 butir dan gula halus 50 gram. Double boiler sekitar 8 menit hingga adonan mengental. Pasta vanila 1/2 sendok teh. Cream cheese atau keju oles 170 gram. Whipped cream 300 ml. Susu evaporasi secukupnya buat siraman. Whipped cream bubuk 100 gram. Air es 200 ml. Kalau pakai whipped cream cair sekitar 250 sampai 300 ml.
Cream cheese atau keju oles 160 gram. Kental manis 38 gram. Biskuit keju secukupnya. Rendam dengan susu. Beri selai sesuai selera. Taburi bubuk coklat. Dinginkan di kulkas.